जेल में रखा थे। जेल में रखने के बाद फिर भगवान विष्णु प्रार्थना किया कृष्ण को निकालो कि जमुना पार जैसे भगवान कृष्ण को लेके जाते बास्केट में ये नंदराज जब घर के छोड़ के आसले अष्टमल पुत्र मारने के लिए नंदराज जब घर छोड़ के आसले एक विजय कन्या नंद सेवा करने गलो এখানে এটা ছিল আমরা পুতনা বধ পুতনা বধ করেছিল ये सपटा बक्का संधा त्रोणा अर्घा केसी ये अष्टमल में आता है फिर कालिया दलन ये टोटल स्टोरी अरे मथुरा 20টা मेन स्टॉपिंग है মানে কৃষ্ণর গোপপুর ছড়ি মথুরা আছে ये দারুণ দেখতে তো এটাই আমি বানাচ্ছিল লাগে নিজে বানাচ্ছি কিন্তু দারুণ ভালো ইউজি পটচিত্র এটা তুমি বানিয়েছো আগে আর একটা ভালো ছবি আগে আমার জেনারেশন না এটা দেখো এটা আমি মেডেল দিয়েছি এই কাজের মধ্যে একটা রামায়ণের গল্প বানাচ্ছিল তো মধ্যে একটা মেডেল দিয়েছি আমরা ইউটিউবে ছিল চ্যানেলে পছন্দ দেখেন তুমি না ঠিক আছে ঠিক আছে আসেন দাদা আপনি বসেন এখানে তো ঠিক আছে তোমার এখানে এমনি কি দাম কেমন আছে আমি জাস্ট এগুলো জানতে চাই।